ফের কলকাতায় টাকা ভর্তি গাড়ির হদিশ। শেক্সপিয়ার সরণি এলাকায় নাকা চেকিং করার সময় এই টাকা ভর্তি গাড়ির হদিশ পাওয়া যায়। এই গাড়ি থেকে প্রায় 12.5 লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আমি আরো বিস্তারিত এই নিয়ে জানবো, সরাসরি কথা বলবো। পার্থপ্রতিম ঘোষ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণে টাকা কোথা থেকে কি উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল এখনো পর্যন্ত কি মনে করছে পুলিশ? দেখো, শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী একসঙ্গে তারা কিন্তু একটি নাকা করছিল, এবং যেটি হচ্ছে একবারে পার্ক স্ট্রিটের কাছে ইস্পাত ভবনের সামনে। এবং সেই সময় যখন নাকা করছিল তখন একটি গাড়ি থামা, এবং সেই গাড়ি থেকে কিন্তু 12.5 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। অর্থাৎ ভোটের মুখে ফের শহরে টাকা উদ্ধার হলো, এবং এই টাকা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কি উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে কিন্তু সদুত্তর পাওয়া যায়নি, এবং তার জন্য এই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এবং যে ব্যক্তি টাকা নিয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে। ধন্যবাদ পার্থ। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। और चुनाव का पहले মনে রাখবেন কি বলছে, इंस्ट्रक्शन दिए बोलते तृणमूल सबाई के गिरफ्तार करो। अगर तृणमूल का एक अरेस्ट होगा तो आपका भी हाल मालूम होना चाहिए। हजारों अरेस्ट होगा और हमारा हजारों माँ बहन निकालेंगे। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो। हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीएपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। If you have the guts, you check my car every day before checking to anybody else. आज भी आप दमदम में आए थे, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप भाग गया। आए थे तो मैं खुश हुआ कि हम बीजेपी लेके माफिक, हम चोर डकैत नहीं हूं। हम राजनीति करते हैं, एक पैसा भी सैलरी हम गवर्नमेंट से नहीं लेता है। इसको समझना चाहिए। एक कप चाय भी हम किसी से पीते नहीं है। ये झूठा गद्दारी कितना दिन चलेगा? आज सब ऑफिसर को चमक रहे हैं ना। क्या हमारा माँ बहन मर गया साहब? हमारा किसान श्रमिक मर गया? बंगाल में कहाँ थे लोग? हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने स्कूल बनाया, हमने कॉलेज बनाया, हम उर्दू एकेडमी बनाया, हम लक्ष्मी भांडार किया है, हमने कन्याश्री किया है, শিক্ষাশ্রী করেছি। আপনারা জানেন কন্যাশ্রী করেছি, তপশিলি বন্ধু করেছি, জয় জোহার করেছি, কিষাণ বন্ধু করেছি, মজদুরদের জন্য শ্রমজীবী প্রকল্প হয়েছে, 100 দিনের কাজের টাকা দিয়েছি। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.